Good morning. How are you guys Buenos all días. doing? ¿Cómo están? Really? That's it? Eso es todo, I así said, how you están. doing? Les pregunté there we go. cómo están. Oh, my goodness. All right, well, Justo's pulling double duty today, so let's give him a hand because A última hora me tocó. Abraham texted me and said, hey, I woke up sick and I should not come to church. So, Abraham le Justo's gonna llamó do it. y dijo, oh, amanecí enferma, así que no voy a poder ir a la iglesia hoy. So, question for you. Have you ever met somebody and as soon as you're done meeting them, you think, wow, that's not how I expected them to be? ¿Alguna vez conociste a alguien, te pasó al que conociste a alguien y entonces cuando esta persona se presentó dijiste, wow, esto no es lo que esperaba yo de esta persona? You know, if you haven't recognized this yet, that is what happened when Jesus encountered people in the New Testament. Si no te has dado cuenta, eso mismo fue lo que sucedió cuando Jesús tuvo encuentro con las personas de las cuales estamos estudiando. And I don't know about you, but in my own life, it's the exact same way. I encounter Jesus, I think that it's going to turn out one way, and it ends up turning out completely Y sabes, me different. ha pasado lo mismo. Cuando me encuentro con Jesús, yo pensé que Él iba a actuar de una manera y resulta que actuó de otra manera. Y digo, no es la forma como yo esperaba que actuara. Anybody else? ¿Alguna vez te ha pasado a Okay. ti? All right, there's a few. So Hay algunos pocos. we've been going through this series Encountering Jesus, and what I want you guys to understand, and I hope you've realized as we've been going through this, that these weren't just simply encounters that happened way back when that's written in the Bible, but these are ways that Jesus still wants to encounter us today. Lo que pasa en esta serie de Encuentro con Jesús es que estos no solo son encuentros únicos entre estas personas de la historia, son formas en que Jesús se encuentra aún hoy día con nosotros también. You see, when we see these stories in the book, a book in front of us, it's the Bible, and when we open it up and we read it, Jesus' desires is that these come alive and that they impact us in the same way as he impacted people as he So, walked cuando on this abrimos earth. la Biblia y leemos estas historias, el deseo de Jesús es que impacte la vida de nosotros, así como Él impactó la vida de estas personas con las cuales Él tuvo un encuentro. And today I believe is one of the most well-known and probably one of the most important moments that we're going to look at in this entire series. Y hoy creo que es uno de los encuentros más importantes, uno de los encuentros más maravillosos y probablemente uno de los más conocidos también. So Luke 10, 25 through 37 is where we're going to be, but we're going to first read 25 through 29 is where we're going to Y en start. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 39, ahí es donde vamos a estudiar hoy, pero ahorita vamos a ver del 25 al 29. And it says this, Then an expert in the law stood up to test him, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He asked him. How do you read it? He answered, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You've answered correctly, he told him. Do this and you will live. But wanting to justify himself, he asked Jesus, And who is my neighbor? Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, oh, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? So here we go. I want you guys to get ready because there's a lot of information I want to get through today, but I believe it's crucial for us to understand. Aquí vamos, prepárate porque vamos a cubrir muchísimo terreno y quiero que saques algo importante de aquí. So here we have an expert in the law, that is the law of Moses, the Old Testament that we know, and his purpose was to settle disputes between people when they didn't agree upon what the law said. Aquí tenemos un experto de la ley de Moisés que quería que resolviera una disputa o un problema que había desde hace mucho entre las partes que se cuestionaban, era la ley religiosa. And we read this word test in here, but this word actually meant that his purpose behind asking this question was to trap Jesus in a lie. Y aquí leemos que lo quería probar, pero la palabra que se traduce es que en realidad quería este hombre atrapar a Jesús. And more than likely his pride, because he viewed himself as intelligent, thought that this would be a very easy task
because he viewed Jesus as an uneducated man. Y atrapar a Jesús en los detalles de la ley, pensó que sería súper fácil, porque este hombre al cual él estaba probando era un hombre sin educación, a diferencia de él. So he asks him a simple question: what must I do to inherit eternal life? Y entonces le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Anyone else wrestled with that question before? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? I would say every single human being will wrestle with this. And we see it all throughout our life, whether it be in the movies, through quotes, through books, through conversations, through dreams we have. We all have this question of what happens to me after this life. Y creo que todos los seres humanos luchamos con esta pregunta a través de la religión, el cine, la vemos en las películas, en sueños y muchas otras formas en las que luchamos con esta pregunta. And remember this, Jesus doesn't do as expected, and in this situation he does the exact. He gets asked a question, and what does he do? He turns it around on the guy and he says, well, what do you think? Y entonces, como dijimos, Jesús no reacciona como la forma como nosotros esperamos. Y cuando este hombre le hace la pregunta, ¿qué hace Jesús? Contestarle con otra pregunta. And I got to believe that at this moment the expert in the law was excited because he's like, I got all the knowledge, I'm getting ready to show you what's up. Y entonces el hombre se ha de haber reído y se ha echado una carcajada. Ya lo tengo. And so he looks at him and he says that he needs to love God and love others. He's using exact quotations from the Old Testament. We see it in Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18. And so he quotes Jesus, the Old Testament, and says this is what needs to happen. Y entonces le dice él a Jesús, entonces, esto es lo que necesito hacer. And so then Jesus looks at him and he says, correct! You got it right! Y el hombre le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, And correcto. you know, because we've all been in this place that he's sitting there saying, yeah, no, I'm right, and you just proved that I was right. Y entonces, así como todos nosotros reaccionamos en algún momento cuando queremos pararnos el pecho, pararnos el cuello, yo lo sé, yo siempre soy correcto. But then here comes the twist. Pero aquí viene lo torcido, aquí viene el ¿cómo se dice? El turn, Yes. la vuelta. What he says is he says, do this and you will live. Y cuando el hombre responde eso, le dice Jesús, ok, ve, hazlo, y entonces vas a vivir. Now, this may not seem like a twist because in our language it doesn't really seem like one, but what he was saying at that point in time is he was saying, go out, do this perfectly, and you will have eternal life. Ahora, puede que no parezca un giro, pero lo que realmente estaba diciendo era, buena respuesta, ahora vete, vívelo perfectamente y tendrás una vida eterna. Which at this moment, this self-righteous, prideful man's ego must have been crushed because he knew as well as anybody else that there was nobody that could 100% of the time keep these two laws. Y entonces, como algunos de nosotros, la justicia y el orgullo propio de este hombre había sido aplastado. Sabía que ninguna manera podría alguien vivir y hacer esto al 100% a la perfección. So most of us at this point in time would have given up and said, okay, Jesus, then what do I do? Like, I don't understand. I can't live it perfectly. But remember, this guy is self-righteous. He's prideful. And he had an ego. And he had to look at Jesus and he had to say, I'm going to justify myself by putting it back on you. Who is my neighbor? Y entonces lo normal que hubiera sido para uno de nosotros era, oh Jesús, entonces me doy cuenta que yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me recomiendas tú que debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero como este hombre, su orgullo estaba tan arriba, entonces que decidió volverlo otra vez a Jesús para tratar de justificarse a sí mismo. Now, before we think this isn't us, we got to understand that this idea of justifying was not something that was merely for this lawyer, but this is something that every single person tries to do in their life. Entonces, antes de juzgar a este hombre, recordemos que eso es todo lo que hacemos todos nosotros, tratar de justificarnos siempre. What he meant when he was asking this question was that he was trying to set himself up to look righteous in some way. Entonces, lo que Jesús estaba tratando de hacer, que este hombre viera que la justificación, la justicia viene de algún otro lugar. You see, when we try to justify ourselves, and in these two situations it was justifying to love God and love others, what we try to do is we try to put parameters around it so that we can measure up to what we know needs to happen.
Entonces tratamos de prepararnos nosotros para justificarnos, justificarnos delante de Dios, estableciendo parámetros de quiénes son los que, nuestros vecinos, a quiénes son los que podemos amar. So we'll look at the who is my neighbor question, because that's the one that he specifically is addressing here. But I don't want us to skip the question at the very beginning where it says, how do I inherit eternal life? Recuerda que la pregunta es, antes de que este hombre tratara de establecer los parámetros, quién es su vecino, la pregunta es, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Because like the lawyer, we want to justify ourselves before God. Porque como ese abogado de la ley, nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios. Everybody wants to be right before God. Correct? ¿Alguien quiere ser justo delante de Dios? Levante And la so mano. this is what he's doing when he asks this question, is he's saying, how do I do this? And he didn't really argue the love God or love others part. He wasn't saying that there was anything wrong with that. He was arguing the part where Jesus essentially told him you have to do it perfectly. Entonces, como quería justificarse delante de Dios, no justificó el amor de Dios, el amar a Dios o el amar a los demás. La parte que él argumentó fue, ¿cómo puedo justificarme esto? Diciendo, ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi What we have to understand is this. This is the first part. A Jesus encounter changes the way we are justified before God. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, un encuentro con Jesús cambia la forma de en que nos justificamos delante de Dios. Because like we said a while ago, all of us want to be justified. All of us want to be right before God, correct? Porque todos queremos ser justos delante de Dios, ¿qué no? And the lawyer had one part right. Because he asked the question, he says, how do I inherit eternal life? Y él estaba correcto en esto. ¿Cómo heredaré el reino de Dios? Think about it for a minute. Does it require anything of me to inherit money from somebody who died? Piensa en esto. ¿Qué se necesita de mí para que yo herede una fortuna de alguien? No. I don't have to earn it. It's given to me as a gift from somebody who passes away. No tengo correct? que ganármelo, me lo heredan, así que yo no tengo que hacer nada. Alguien me lo dio a mí. Eternal life, salvation, justification, all of these things are given to us by Jesus. Vida eterna, justificación, todo esto es dado de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús. I want us to read the rest of the story because I think this is going to help us in this first question. So the rest of the story, starting in verse 30, says this. Jesus took up the question and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers. They stripped him, beat him up, and fled, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road. When he saw him, he passed by on the other side. In the same way, a Levite, when he arrived at the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan on his journey came up to him, and when he saw the man, he had compassion. He went over to him and bandaged his wounds, pouring on olive oil and wine. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, take care of him. When I come back, I'll reimburse you for whatever extra you spend. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers, the one who showed mercy to him? He said, then Jesus told him, go and do the same. Vamos a leer la historia que Jesús cuenta para contestar la pregunta del abogado, y dice en Lucas 10, 30 al 37, Jesús respondió y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. So, the beauty of this story is how many parallels or symbols that we can see here
as it relates to our relationship with Jesus. Lo maravilloso de esta historia es las formas paralelas, las formas en comunes en que nos relacionamos con esta historia que Jesús acaba de contar. So it starts, we can see ourselves as the helpless, beaten up man on the side of the road. Y podemos ver a un hombre indefenso que había sido golpeado en la orilla del camino. We can see the emptiness of religion and being a good person represented by the priest and the Levite who did nothing to help the man. Podemos ver el vacío de la religión como el sacerdote que pasó por ahí y no pudo ayudar al hombre que estaba herido. Because those things do us no good in justifying us before Porque God. esas cosas no nos hacen nada, no nos ayudan en nada a justificarnos en frente de Dios. And we can see Jesus in the Samaritan taking the problems of the man upon himself, paying for them, having compassion on him because Jesus did the same thing for us. Y podemos ver a Jesús en el samaritano. El samaritano pagó todo lo que se necesitaba. Jesús ha pagado todo lo que nosotros necesitábamos también. But here's the reality. These parallels and these symbols in this mere story don't do it any justice because what Jesus Christ did for us is so far greater than what we read in this story. Pero aún en esta historia, lo que Jesús hizo por nosotros ni siquiera se compara esta historia con lo que Jesús hizo, porque Jesús hizo muchísimo más que lo que hizo este buen samaritano. Because Jesus took our problem, which we call sin, and he took it upon himself, and he also took upon himself the punishment for that, which was separation and death from God, and he took it upon him and paid the price for it so that we could stand justified before God if I put my faith in him. Él tomó nuestro problema, tomó nuestro pecado y él que conducía a una separación con Dios, y él con su muerte nos dio vida espiritual, y sobre sí mismo cuando murió en la cruz nos dio vida. So, how am I justified? How do I receive eternal life? It's this. I stand before Jesus and I look at him and I say, I can do nothing about the sin of my life, but you can, and I want you to be my everything. Entonces, ¿cómo tenemos vida eterna? Debemos dirigirnos a Jesús y decirle: no puedo hacer nada por mi pecado, no puedo hacer nada por mí mismo, necesito que tú seas mi todo. That is salvation. That is how we are justified before God. Esa es la salvación, así es que como somos justificados ante Dios. There is no other way. No hay otra manera. You see, the lawyer could not admit, when he heard Jesus and what he said, he could not admit that he couldn't do anything on his own. El abogado simplemente no podía admitir la verdad, simplemente no podía admitir que no podía justificarse a sí mismo. So he tried to justify himself to be better than he actually Entonces was. trató de justificarse para mostrar que él era mejor que cualquiera de los que estaban ahí. But Jesus is the one who has compassion. Pero Jesús es el que tiene compasión de nosotros. Jesus is the one that has mercy on us. Tiene misericordia de nosotros. Jesus is the one that pays the price for our sin. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. It's not religion. No es la religión, It's not being good. no es ser bueno, It's not self-righteousness. no es una justicia propia. It is Jesus. Es Jesús. And real quick, guys, Christians, Y algo we need rápido. to also be careful because I think with sin in our life after we become a Christian, it's really easy for us to justify it and say, it's not that bad. Y mucho cuidado, cristiano, porque aún después de que somos cristianos, nosotros pensamos: yo puedo ser justo por mí mismo, no soy tan malo como los demás. It's only a little part of my life. Es solamente una pequeña parte de mi vida. But remember this, Jesus wants it all. Pero recuerda esto, Jesús lo quiere todo. He doesn't want a little bit. No quiere solo un poquito, But guess what? He paid for it all. porque Cristo, Él pagó por todo. So when we decide to justify what we're doing is we're separated and say, well, Jesus, you took care of all of this, but this one, it's not really that big of a Entonces deal. cuando tratamos de justificarnos es decirle: Jesús, yo sé que tú ya hiciste una parte, pero ahora me toca hacer esto a mí. Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. But this leads us to the second one, and the reason why he tells this story is because the lawyer was trying to justify himself with who he was supposed to love. Y entonces el abogado, esto nos lleva a la siguiente parte, el abogado trató de justificarse diciendo: ¿quién es mi prójimo? And the Jesus encounter will change how and who we show love. Entonces Jesús cambiará quién
Now, ¿A quién es el que amamos nosotros? it's important for us to note that this story is more than likely fictitious or a parable, but that the people that he was speaking to would be able to relate to this story very well. Entonces, un encuentro con Jesús cambiará el cómo y a quién mostramos amor. And the reason why I say this is because the road from Jericho to Jerusalem was a very bad road. You could call it, it was the hood. And when he says that he was beat up by robbers, he wasn't meaning robbers, he was meaning like gangsters or terrorists. And so the people, whenever they started to hear this story, they probably had experienced or heard a story of it actually happening to somebody on that road. Entonces, ahora es importante tener en cuenta que esta historia fue probablemente ficticia o una parábola, pero habría sido una historia fácil de relatar porque cualquiera que haya viajado desde Jerusalén a Jericó, porque esta carretera se había considerado como una carretera capucha, no sé qué quiere decir esto, esta idea de ladrones, habían ahí y estaban esperando a que muchos pasaran por ahí para asaltarlos. So he probably told this story and everybody else was like, oh yeah, I know what you're talking about. I hear the story, so they understood. Entonces muchos de los que estaban ahí conocían esto. Oh, ya conozco esta historia, ya sé, alguien me ha contado de esto. And what was happening here is that the lawyer was trying to justify who his neighbor was, more than likely trying to get it to fit into his category of those that were easy to love or those that were like him. Y entonces el abogado lo que estaba tratando de decir es que, bueno, mis vecinos son los que son fáciles de amar o los que son conocidos para mí, a esos yo los puedo amar. But Jesus was getting ready to change this. Pero Jesús estaba listo para cambiar este pensamiento. See, the Samaritans and the Jews, they hated each other. Porque los samaritanos y los judíos se odiaban entre ellos. They didn't interact with one another. No interactuaban entre ellos. They didn't even walk on the same side of the road as each other. No caminaban ni siquiera por el mismo lado de la carretera juntos. If you could pick the two groups that have the most hate for one another in all of history, these were probably at the very top of the list. Si has oído de algunos grupos que se odiaban entre ellos mismos, estos encabezaban la lista de los que se odiaban. By Jesus choosing a Samaritan man to help what most expected or believed was a Jewish man, what he was essentially doing was taking everything that this expert of the law believed about the Samaritans, and he was hitting him over the side of the head with it and saying, listen up, because this is your neighbor. Entonces, elegir al samaritano para ayudar al hombre probablemente entendido por el abogado como judío, Jesús estaba empujando cada límite de la idea de que este hombre tenía de quién era su vecino. So he brings the priest and the Levite to the forefront of the story, which again is kind of taking that religion and the law and the being good right to the forefront, and notice what they don't do. They don't help. Y de nuevo, la idea de la religión y la ley, traer al sacerdote y al levita que le ayudaba al hombre, probablemente tocó una fibra muy sensible de parte de él. And why? Because religion and being good and following laws automatically in this world makes categories of who's worthy and not worthy. ¿Por qué? Porque la religión humana, el ser humano a medida tienen categorías y límites de a quién se le puede ayudar y a quién se le puede amar. The priest and Levi probably had a good reason, and they probably looked at this man and said, if I go over and help him, I'm no longer going to be clean. So instead of becoming unclean and having to go through all the sacrifices, I'm just going to not help at all. El sacerdote y el levita probablemente miraron al hombre y lo vieron como impuro y no quisieron volverse impuros ellos si tocaban a este hombre. ¿Te suena esto familiar? Here, I'll give you some situations. Voy a darte algunas situaciones. I can't help that person because they believe this and the Bible says that. I can't believe it. No puedo ayudar a esa persona porque cree algo que no está en la Biblia, lo que la Biblia dice, así que no puedo acercarme a él porque no cree lo mismo que yo. I can't help that person because do you know the sin that's in their life? No puedo ayudar a esa persona porque si supieras los pecados que esa persona tiene. I can't help that person because what would people think of me? No puedo ayudar a esa persona porque ¿qué va a pensar la gente de mí? I can't help that person because they don't look like me. No puedo ayudar a esa persona porque no se parece a mí. You see, we have lots of ways that we justify in our life who our neighbor is when it comes to help. Tenemos muchas maneras de justificarnos a nosotros mismos cuando se trata de quién es mi vecino, de quién es mi prójimo y a quién debo ayudar. But Jesus brought the Samaritan into the story to show us what it looked like to be a neighbor. Pero Jesús trajo al samaritano para mostrarnos cómo era amar a tu vecino, a tu prójimo. In this way, we are now the Samaritan, and the person that's beat up on the side of the road is our neighbor, is the person that we are to show love to. De esta manera somos el samaritano o el hombre golpeado en nuestros vecindarios, con nuestros vecinos.
And this is where the Jew and the Samaritan thing really comes into play, because you got to understand the emotions that had to have been felt, because a Jewish person would never want to be helped by a Samaritan person, no matter if they were dying or not. Así que aquí es donde entra en juego el judío y el samaritano, porque el samaritano odiaba tanto al judío que no iba a permitir que un judío le ayudara tampoco. Because the Jew believed that the Samaritans were just lesser than they were. Y tampoco los judíos le ayudarían porque creían que los samaritanos eran mucho menor que ellos. And this is what Jesus is teaching us, and I want us to be very careful to hear this. And it's this, that love void of action is not love. Y lo que Jesús nos está enseñando aquí es que el amor sin acción no es amor. Look, guys, prayers and good thoughts have never met a need yet. Escucha, las oraciones y los buenos pensamientos nunca ayudaron a satisfacer una necesidad. And listen to me, it's not because prayers and good thoughts aren't important, it's because we are asked to have a love that is full of action. Y no es que las oraciones y los buenos pensamientos no sean importantes, pero Jesús quiere más que eso, quiere acciones. You know why I know this? ¿Sabes por qué sé esto? 1 John 3:16 says this. This is how we have come to know love. He laid down his life for us, and we should also lay down our lives for our brothers and sisters. Porque 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. So, how do we know love? ¿Cómo sabemos de amor? Anybody? Jesus, but why do we know Jesus is love? ¿Cómo sabemos que Jesús es amor? Because what? He taught us, but what did he do for Porque us? nos enseñó, pero ¿qué hizo? He gave us his life. Porque Él dio su vida. Do you guys realize that God could have saved us any way that he wanted to save us? ¿Sabías que Dios podía salvarnos de la manera que Él quisiera? But none of them would have been as impactful as sending his own son Jesus to die on the cross Pero for our sins. ninguna de esas hubiera sido tan impactante como enviar a su único hijo para morir por nosotros en la cruz. He is our example of what love in action means. Él es nuestro ejemplo de que el amor en acción significa. And we are called to do the same, and that is, as Jesus did, for us to give our lives for our brothers and sisters. Y estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo, dio su vida por nosotros. You see, the Samaritan took the problems of the man upon himself. El samaritano se encargó de resolver los problemas sobre sí. It didn't say that the Samaritan stopped, put some bandages on, prayed for him, and walked off. No dice que el samaritano se detuvo, puso unas benditas y rezó por él. No, what did he do? He put him on his animal. Lo puso en su animal, He walked him to the inn. lo llevó hasta el mesón, He gave the innkeeper some money. le dio al mesonero un dinero And he said, when I return, I will pay whatever bill is necessary for this man to be taken y care se of. fue y le dice, cuando regrese te pagaré lo que has gastado en él. Notice he didn't also look at him and say, hey, you know what, innkeeper? I'm giving you 2 denarii, and once you hit 5, I'm done. So please don't go any further. Y no puso un límite y dijo, mira, si ya gastaste más de $5, párale ahí porque va a ser mucho. No, he told the innkeeper, take care of him until he is well, and I Y le will pay you dijo, back. le dijo al mesonero, cúralo, cuídalo, lo que gastes, yo te lo voy a pagar cuando regrese. The man's problems became his problems. Los problemas de aquel hombre se hicieron sus problemas. Guess who else did that? ¿Alguien adivina quién hizo eso también? My problems became Jesus' problems, and he took it to the cross. Mis problemas, Jesús los hizo sus problemas y los llevó a la cruz. Our love for others must be the same as Christ's love for us. Nuestro amor por los demás debe ser el mismo amor que Cristo mostró por nosotros. Look, this isn't a call for us to lay down and be a doormat and just have people trample all over the top of us. Esto no es un llamado para acostarnos como una alfombra y que la gente camine por todas partes sobre nosotros. This isn't a call for us to look at people sitting in their life and just say, it's all right, no big deal, I don't need to speak to that, because we are supposed to speak the truth in love. Esto no es un llamado para aceptar los pecados de otros y decirle, está bien, sino amarlos a pesar de sus pecados. But we do have to love in despite of sin. Este es el llamado, debemos amarlos a pesar de esos pecados. This is a call for us to put love before everything else and to love others like Jesus loved us. Este es un llamado de poner nuestro amor en acción tal como Jesús lo hizo por nosotros. And guess what? Jesus died for you even when you still were in your sin.
Y adivina que Jesús murió por ti cuando tú todavía estabas en tus pecados. He didn't ask you to change first. No te pidió que cambiaras primero. He didn't ask you to clean your act up a little bit. No te pidió que hicieras buenas obras, unas pocas buenas obras primero. Guess what? He died even if you never turned your life to him. Él murió, adivina que aún si nunca le hubieras entregado tu vida a Él en toda tu vida. Because for him, love was the action. Porque para Él el amor era la acción. Loving others as Christ loved you is the way that we show the world that the gospel, Jesus Christ, has changed your life. Y el amor como Cristo nos manda que así amemos a las personas en el mundo también. You see, because as we meet needs, the state that we find others in is the same state that Jesus found us in. Y el mismo estado en que las demás personas están a nuestros ojos es el mismo estado en el que nos encontramos a los ojos de Jesús. Here's some examples. When you see the fatherless orphan, you should see yourself as a spiritual orphan that God adopted. Cuando ves a algún huérfano, ese es tu misma situación. Tú eras un huérfano, no tenías a nadie y Jesús te recibió como su hijo. When you see the broken and poor, you should see yourself as spiritually broken and spiritually poor. And guess what? Jesus redeemed you. Cuando ves a un quebrantado y pobre, deberías verte a ti mismo como espiritualmente estás quebrantado y pobre y Jesús te redimió a ti. When you see the afflicted, you should see yourself as afflicted by sin and Jesus' wounds healing. Cuando ves a un afligido, deberías verte a ti mismo como un afligido por el pecado y las heridas de Jesús sanándote a ti. When you see the lonely and the depressed, you should see your loneliness and isolation from God because of your sin. And who came in and justified you? Jesus. Cuando ves a los solitarios y deprimidos, deberías verte a ti solo y deprimido por tus pecados que te separaban de Dios, y Jesús te unió con Él a su muerte, con su muerte. When you see the abused, the neglected, the addicted, the hurting, you add anything you want to add in there, here's what you need to do. You need to see how great a love Christ had for you when He laid His life down for you, and you need to in turn turn around and do that for Y cuando ves a los maltratados y descuidados, adictos, heridos, inserta lo que quieras en esto. Pon el nombre que quieras en este. Necesitas ver qué gran amor tuvo Cristo por ti cuando dio su vida por ti y te está pidiendo que muestres ese mismo amor por ellos. The bottom line is this: the gospel and loving others cannot be separated. La conclusión es el evangelio y amar a los demás no se pueden separar. We love others because of God's great love for us. Amamos a los demás, amamos a otros porque Cristo nos amó a nosotros. We always share the gospel. Siempre debemos compartir el evangelio. And we always love others with action by meeting their needs. Siempre muestra compasión y misericordia a los demás con acción. And here's the deal. We don't get to pick and choose who this is towards, and we can't stop showing this love just because we don't like a person or like something that they do. Y aquí está, no podemos elegir a quién mostrarle compasión y misericordia porque no te guste esa persona o no te gusta lo que están haciendo ellos. John 3:16, a verse we all probably have heard before. It says this: "For God loved the world in this way. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life." Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. God's mercy was for the whole world. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Jesus' justification was for anyone who believed. La justificación de Jesús es para cualquiera que crea. And the family of God is open to anyone, no matter who they are. Y la familia de Dios está abierta para todas las personas sin importar quiénes sean ellas. And guess what? We are to go and show mercy in the exact same way. Y estamos llamados a ir y mostrar misericordia de la misma manera. As the band comes up today, I want to cover a couple of areas of application. Y mientras la banda viene, quiero poner este mensaje y darle algunas aplicaciones. First, are you trying to stand before God today justified in any other way than through Jesus Christ? ¿Estás tratando de justificarte delante de Dios, eligiendo a quién debes amar y a quién no?
Look, I don't care how good you are, how many church services you've been to, what church you were born into, what religion you follow, how much people say you help others, how much you think you show love. I don't care how much you read your Bible, how much you memorize, how much money you give to the church. I only care about one thing, and that is, am I justified through Jesus Christ alone? No me importa cuántas veces has ido a la iglesia, cuánto dinero has donado, cuántas personas has ayudado. La pregunta que quiero hacerte es, ¿has sido justificado solamente a través de Cristo Jesús? So if you've never given your life to Jesus and been justified through him, then today I would tell you where you're at. Just say what we said earlier and look at Jesus and say, I have no way of fixing my sin, Jesus. And I want you to be my everything. Y ahí donde estás, puedes decirle a Jesús, Señor, me doy cuenta de que no puedo justificarme a mí mismo, no hay manera de justificarme a mí mismo. Y quiero que tú me justifiques, quiero que tú seas mi todo. And if you do that, the promise is that you will have salvation. Y la promesa es que si haces eso, tú tendrás salvación. Jesus takes your sins, and no longer does God see your sin, but he sees his son Jesus who died for you, and you are now justified before God. Cuando tú haces eso, Dios no mira más tus pecados, pero lo que ve es a Jesús, y Jesús, el sacrificio fue por ti, así que Él es aceptable delante de Dios y tú serás aceptado delante de Dios por Él. And Christians, this one's for you. Y cristiano, esto es para ti. We are called to love all. Hemos sido llamados para amar a otros. There's no exception on the call upon our lives for this. No hay excepción en tu vida para quien puedas elegir tú. So here's the question I have for you. Who's the exception in your life that when you see them or see that group of people, you walk on the other side of the road and pretend like you don't see them? ¿Quién es el grupo en tu vida que cuando tú los ves del lado de la calle, tú no te acercas a donde están ellos? You see, we have these t-shirts and we have this slogan, love all. Some of them are around here today, one right behind me. But let's not use this slogan, let's not use this phrase as this passive action of just, yeah, I love all. No usemos, tenemos en las camisas, tenemos por todos lados, ama a todos. Pero no usemos este logo solamente para decir, sí, yo amo a todos. Let's use this phrase as a reminder of the command that Jesus gave us, that we are called to love all with no exceptions. Usemos este eslogan para decir que nosotros amamos a todos sin excepción. Amén, gloria a Dios. Jesus, we thank you. Te damos gracias, Jesús. We thank you for saving us. Te damos gracias por salvarnos, We thank you for justifying us. por justificarnos. And I thank you, as it says in 2 Corinthians, that the love of Christ controls us. Y así como dice en 2 de Corintios, que tu amor nos controle. And God, as a church today, we are declaring that we believe that you have come and died for all people that put their faith in you. Y declaramos, Señor, que como dice la Escritura, tú viniste al mundo para morir por todos. That you have given us the ability to have salvation no matter where we come from. Y que tú nos diste salvación, no importa de qué lugar o de dónde hayamos venido. And God, we ask right now that we would use that as a reminder daily that we are to love in that same way. Y que nosotros usemos eso como recordatorio de que nosotros debemos amar a los demás como tú nos amaste a nosotros. Challenge us today, Lord, Ponos ese reto en nuestro corazón, Señor. in your name. En tu nombre, amén. As we sing, feel free to stand up and sing. I'll Mientras, be over here in the front if you would like to pray. But whatever you have to do right now, bow your heart before God and worship Him. ponte de pie si quieres mientras adoramos. Pastor va a estar del lado derecho. Si quieres.